চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ৩,০০০ টাকা করে বেকার ছেলেমেয়েদেরকে দেওয়া হবে, এমনই বড় ঘোষণা হয়ে গেল। হ্যাঁ, বর্তমানে বিজেপির তরফ থেকে নতুন ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছে, যে ইশতেহারে একাধিক বড় বড় ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন মহিলাদেরকে ৩,০০০ টাকা দেওয়া হবে, সঙ্গে বেকার যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রয়েছেন তাদেরকে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, এমনকি ৩,০০০ টাকা করে তাদেরকে ভাতা পর্যন্ত দেওয়া হবে। তো বর্তমানে বিজেপির যে সংকল্পপত্র প্রকাশিত করা হয়েছে, এই সংকল্পপত্রে মহিলা থেকে শুরু করে বেকার ছেলে মেয়ে একাধিক বড় ঘোষণা করা হয়েছে। চলুন কি কি আপডেট উঠে এসছে আর এই সংকল্পপত্রে কি কি ঘোষণা করা হয়েছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपये की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियनें हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। তো শুনতেই পেলেন বন্ধুরা, মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে, সঙ্গে শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে তাদেরকেও ৩,০০০ টাকা করে কিন্তু পেনশন দেওয়া হবে, মানে ভাতা দেওয়া হবে। এই ধরনের আরও একাধিক বড় বড় ঘোষণা কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে অমিত শাহ করেছেন। যদি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাহলে এই সমস্ত সুবিধাগুলো কিন্তু আপনাদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে। তো এই বিষয়ে আপনার যদি নিজস্ব কোনো মন্তব্য মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আবারও বলবো, ভিডিওটা কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে না দেখে তথ্যমূলকভাবে দেখবেন। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রচার করছি না। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে শেয়ার করে দেবেন, নিজস্ব মতামত থাকলে লিখে জানাবেন। ফেসবুক থেকে দেখছেন, এখনও পর্যন্ত পেজটা ফলো করেননি, অবশ্যই ফলো করে আমাদের পাশে থাকবেন। হ্যাঁ, ভিডিওতে লাইক দিয়ে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।